ভূমিকা ভূমিকা কি মাছ হয়েছে আজকে? আজকে আমার বাড়ি পাবদা মাছ। আসছি আমি। বন্ধুবাবু মাছ খাবেন আপনি? কেন করছেন এগুলো? করেননি। না না, আমাকে কেন না না, কেউ জয় শ্রীরাম, কেউ জয় বাংলা এগুলো করেন না। ভোটের দিন করেন না, ভোটের দিন করতে নেই। কেন আপনি ওরা আবার জয় শ্রীরামে বলছেন? না, এটা করবেন না, করবেন না। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় वोटर्स नहीं है, आउटसाइडर। सीआरपी के डाक से आमी क्या हो रहा बूथ जाम करने लगे? एक वोटर दादा बूथ जाम किया जा रहा है। बूथ नंबर को दो, बूथ नंबर को दो, बूथ नंबर, बूथ नंबर, बूथ नंबर को दो, बूथ नंबर को दो। बूथ नंबर को दो। এটা কি করা যায় জানা? 100 মিটার মধ্যে প্রভাব করছে। এই বুথ নাম্বার কত? এক কোটি সরান আগে, সরান আগে। হ্যালো 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 এটা কি এতটাই হতাশ? এতটাই হতাশ? আমরা টেম্পার চাইছি না। বুথ নাম্বার দাও। 217 দাদা, 217, 217। स्कूल जॉय हिंद, जॉय हिंद। ये वोटिंग देखिए, आउटसाइडर है, वोटर नहीं है। এটা তো মনে হয় রিকল হওয়া উচিত দাদা, রিকল হওয়া উচিত। না না, ভোটিং এ কিছু আরে বুথ নাম্বার। জয় শ্রী রাম, হিন্দু হিন্দু
सब बांग्लादेशी मुसलमान, सब बांग्लादेशी मुसलमान। सेंट्रल फोर्स जिस तरह से लाठीचार्ज किया क्या कहना चाहेंगे सेंट्रल फोर्स भाई के बाद আপনাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে এভাবে दादा बूथ जाम करने की कोशिश कर रहा है बूथ जाम करने की कोशिश है बूथ कर दिया पूरा ममता को सुपड़ा साफ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।